السلام عليكم، معكم مراد. واحد السيد كان طلب مني صيفط ليا في الخاص، قال لي استاذ عندنا افواغ اتر. افواغ اي اتر اللي كنعرفو حنايا افواغ اتر. قال لي فوقتاش quand est-ce on dit que avoir est un auxiliaire et quand est-ce qu'on dit que avoir est un verbe. بالنسبه لي دو افواغ و اتر، يعني سولني قال لي فوقاش كنقول افواغ، هذاك افواغ اللي غادي نصرف فوقاش كنسميه بالفعل وفوقاش كنسميه بلوكسيليير. الوغ نعطيو حنا ان اكزومبل، نعطيك ان اكزومبل. اللي قلت لك مثلا باغ اكزومبل جي ان ستيلو. الوغ جي ان ستيلو، هادي هي جي ان ستيلو، داكوغ. الوغ هنا غادي نطرح لا كيستيون combien d'éléments sont conjugués dans cette phrase. الوغ شحال من عنصر عندي مصرف في هذه الجمله. D'accord? Alors, un stylo, c'est assez honté. J'ai quoi? Un stylo. Alors, j'ai le seul élément conjugué dans la phrase. Alors, mais qui dit un seul élément conjugué dans la phrase, c'est avoir. ولكن حنا مازال ما عرفناش واش être ولا ما عرفناش واش auxiliaire ولا verbe. المهم هاد avoir هذا quand il est conjugué seulement ou bien quand il est le seul élément conjugué dans la phrase, ici on parle du verbe. On parle du verbe. D'accord? J'ai un stylo. Alors, pardon. Alors, lorsque avoir est le seul élément conjugué dans la phrase, ici, on parle du verbe avoir. Donc, le verbe avoir. Un autre exemple. Maintenant, j'ai mangé la pomme. Par exemple, j'ai mangé la pomme. Alors, ici, je pose la question. Combien d'éléments sont conjugués dans la phrase? Alors, le premier élément, avoir, on dit le deuxième élément, le participe passé. Alors, on dit, d'accord, on dit deux éléments qui sont conjugués. Alors, on a avoir, واش غنقول لها un verbe ou un auxiliaire? Non, on va dire avoir est un auxiliaire. نهضر على l'auxiliaire avoir. ما نقولش le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. ها هو le verbe, voilà, manger. D'accord? Alors, بعجالة ou بخلاصة. Alors, dans une phrase, lorsqu'il y a un seul élément conjugué, on parle du verbe avoir. D'accord? Maintenant, j'ai un stylo. Là, j'ai تكون tu, تقدر تكون nous, إلى آخره. Alors, lorsqu'il y a dans la phrase, quand il y a deux éléments conjugués dans la phrase, alors, avoir, on parle de l'auxiliaire avoir. On dit que avoir est un auxiliaire. Alors, هاد الأمثلة هذه ممكن تبقى بالنسبة للأوكسيليير être. D'accord? Alors, كنتمنى أن الشرح واضح. كان معكم مراد، والسلام عليكم.